ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳସାଥୀ ମହାସଂଘ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଶତାଧିକ ଜଳସାଥୀମାନେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହିଲପାଟଣା ବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରି ଆର୍ଡିସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର 5 ମହାନଗର ନିଗମ, 45ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ, 59ଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ପ୍ରାୟ 860 ଜଣ ଜଳସାଥୀ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 250 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଜଳ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁ ବିବିଧ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କାମ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଆଜି ଜଳସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ମାସିକ ପାଉଣା 7.5% ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି 10% ଲାଗୁ କରିବା, ବାର୍ଷିକ ବୋନସ୍, ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସମସ୍ତ ଜଳସାଥୀଙ୍କୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା ଓ ଚାକିରି ନିୟମିତ କରିବା ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁଦର୍ଶନ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୋନାଲ ସଂଯୋଜକ ସୁପ୍ରଭା ରାଉତ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ନୀନା ବେଣୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସଙ୍ଗୀତା ନାୟକଙ୍କ ସହ ମିନତୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହାପାତ୍ର କୋରାପୁଟ, ସୁନିତା ନାୟକ ନବରଙ୍ଗପୁର, କମଳା ବେହେରା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ମାଝୀ, ନୂତନ ଡାକୁଆ କନ୍ଧମାଳ, ମାନସୀ ପଣ୍ଡା ଗଜପତି, ଶିଳ୍ପା ବେହେରା ଓ ଦୀପାଳି ଡାକୁଆଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ଜଳସାଥୀ ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। देखो ओडिशार 115टा अर्बान लोकाल बॉडी जितने एनएससी म्युनिसिपालिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छी 860 जलसाथी काम कर दीर्घ 5-6 वर्ष धरिक से अत्यंत अनिश्चितता भितर जीवन अतिबाहित कर केवल सरकार इनसेंटिव बा कमिशन आगार 7.5% देते ना चाकरी स्थायित्व अच्छी ना बोनस मिलती ना प्रोविडेंट फंड मिलती ना अन्य कौन सुविधा अच्छी से भविष्य अनिश्चितता और सब बड़ कथा हूँ दिन को 6-7 घंटा कम कर घर घर बुलिक पैसा कलेक्शन कर राज्य राजकोष को प्राय 250 कोटी टंका देते 5 वर्ष भितर किंतु सरकार ए पर्यंत दाबी प्रति कर्णपात करना तेणु चाकरी स्थायित्व निहाती दरकार आउ सब बड़ कथा हूँ सरकार प्रोविडेंट फंड व्यवस्था बोनस व्यवस्था करूँ आपणकर सरकारी भाव में सरकारी कर्मचारी भाव में स्वीकृति दिंतु जहाँफल जलसाथी मान अत्यंत गोटे रेकग्नाइजेशन स्वीकृति मिल जेहेतु गवर्नमेंट कम कर गवर्नमेंट राजकोष भरती आपड़ देखो जो भाया बन्या बात्या विपर्य हो जो भाव में लाइटनिंग आपणकर हो कौ समय कार माने रास्ता घाट में किए थी क्या विषय जीवन प्रति विपद आसो ए पर्यंत इंश्योरेंस कवरेज भी ना तेणु सरकार को आम अपील करूँ नवेदन करूँ तुरंत जलसाथी दाबी हस्तक्षेप करूँ जलसाथी स्थायी नियुक्ति करूँ। गोटे 10टा जिलार आम आसू आमर उद्देश्य अच्छे आम जो खरा तर सब जलसाथी आम बहुत कष्ट करूँ से अनुसार आम कौन पारिश्रमिक मिलूनी आमर आम मेन कथा है आम रही वाटर टैक्स कलेक्शन प्रत्येक जलसाथी वाटर टैक्स कलेक्शन करने किंतु आमको 5टा काम दिया से भितर 5टा काम है वाटर टेस्टिंग अच्छी वाटर टैक्स कलेक्शन अच्छी मीटर रीडिंग नौ नुआ कनेक्शन भी दौचु जो 5टा आम काम करूँ से अनुसार आमको पारिश्रमिक मूल्य किसी मिलूनी तेणु सरकार को आम विनीत अनुरोध कि आमको खरा तर बुलुचु काले कौन असुविधा आमर हो जाए से प्रति आम गोटे इंश्योरेंस चाहूँ आमको 7.5 मिलूँ 7.5टा आमको 10% करा जाऊ आ गोटे बीमाभुक्त करा जाऊ आमर गोटे मिनिमम सैलरी करा जाऊ एतिकी आम सरकार गोटे अनुरोध कर मोहन मोदी सरकार को एतिकी आमर अनुरोध।